Guys, namin sa mong secret spot. Nasa nasi Master Ibo, no? Shout out sa Davao Anglers. Team Liog. Rice. Jason Pansel. Tapos isa dito. Terus isa. Nasa mid are. Nasa mong secret spot, oh. Secret spot kadaghan kay balo. Tapos si Kuldari lang to. Iya lang miriga plaster. Para sa GPS to sunahan. Alright. Par Salim, shout out. Oy, Kul Salim. Shout out. Live. Nag-record. Oo. Si Master Rice Badlag, shout out. Si Kainis. Si Boss Kainis. Si Shubin Sunday. Gusto mo apel rapol o dara. Labo. Apel mo. Apel mo rapol. Para mo daog mo kitis. Si Kuan. Nami sa Debate mutas. Taga-Kuan. ara mong spot guys, so tikang Kala Kala Island. kita na. Mula si Dipulo. Kala Island guys.